देखंतु फ्रेंड्स फाइनाली आपण मानक पई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ बहुत बड़ा नियुक्ति सुजोगटी ऑफिशियल तरफ आसी अछि। तो यहाँ आपण मानक पई टोटाली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस टी रहिबो जाकि निज मोबाइल रे मध्ये आपण माने आवेदन करि परिबे। तो देखंतु फुल डिटेल्स अप्लाई प्रोसेस टी आपण माने जानि परिबे वीडियो जरिए रे। जदि आपण माने मिनिमम भाव में 10टी टी क्वालिफाई करिसंती तेबे आपण माने एथिरे इलिजिबल होई परिबे जाकि इंपोर्टेंट रहउछि आपण मानक पई। सैलरी मध्ये बहुत भलो रहिछि जाकि 25,500 टका पर्यंत प्रति मासरे मध्ये सरकार तरफ आपण माने पाई परिबे जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ ही आपण मानक पई फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज होईछि। तेबे देखंतु एथि पई बोथ मेल एंड फीमेल बोथ इलिजिबल मध्ये होई परिबे, उभय पुरुष और महिला मध्ये इलिजिबल हेबे। तेबे ओडिशार समस्त जिलार पिला माने मध्ये आवेदन करि परिबे जहाँकि एटा आपण मानक पई ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस रहिछि। तो आपण माने किपरि आवेदन करिवे तार लास्ट डेट कोन रहिछि, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित सिलेक्शन प्रोसेस टी आपण मानक पई कोन रहइबो ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ तार स्टेप बाय स्टेप इनफॉरमेशन मैं आपको वीडियो माध्यम रे कवर करिवे। जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछन चैनल टी को सब्सक्राइब करी ता साइड बेल आइकन को ऑन करी ऑल सेट करंतु जहा द्वारा कि प्रत्येक जॉब रो अपडेट गुडी आपण माने प्रतिदिन पाई परिबे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको आरवी क्रिएटिव यूट्यूब चैनल तरफ आपको स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। तेबे देखंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ आपण मानक पई फाइनल नोटिफिकेशन टी आसी अछि। सैलरी मध्ये बहुत भल रही। तेबे मेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम यदि कहबा तेबे देखंतु आपण मानक पई एथिरे मेंशन होई रही जहाँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहउछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ मेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम टी रहउछि। को माने आवेदन करि परिबे देखंतु जहाँकि ऑल इंडिया रे पिला माने को आवेदन करि परिबे। बेसिकली कहया गला ओडिसा रे मध्ये पिला माने मध्ये को आवेदन करि परिबे। तेबे देखंतु जेंडर रहउछि जहाँकि बोथ मेल एंड फीमेल मध्ये इलिजिबल होई परिबे। सैलरी कथा यदि कहबा मासिक हिसाब मध्ये आपण माने पाखापाखि 25,500 टका पर्यंत सरकार तरफ मध्ये आपण माने पाए पारिबे। तेबे बहुत भलो पेमेंट मध्ये आपण मानक पई रहिछि। तेबे अप्लाई मोड कथा यदि कहबा तेबे देखंतु एडा रहउछि ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस टी रहउछि जहाँकि निज मोबाइल रे मध्ये आपण माने आवेदन करि परिबे किबा पीसी किबा लैपटॉप जरिए मध्ये आपण माने आवेदन करि परिबे। एप्लिकेशन फी कथा यदि कहबा तेबे देखंतु आपण मानक पई एथिरे मेंशन होई रहउछि जहाँकि नो फीस फॉर ऑल कैंडिडेट रहउछि। आपण मानक पई टोटली मागणर आवेदन प्रक्रिया रहइबो जहाँकि चाहिले मध्ये आपको फ्री रे आवेदन करि परिबे। तेबे देखंतु पोस्ट नेम जदि कहबा तेबे बहुत भल भल पदवी रे मध्ये आपण मानक पई नियुक्ति रहउछि। नंबर 1 रहउछि जहाँकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पदवी रे नियुक्ति रहउछि। 2 नंबर रहउछि टैक्स असिस्टेंट रहउछि। 3 नंबर रहउछि एमटीएस जहाँकि मल्टी टैक्सिंग स्टाफ तरफ रहउछि। तेबे देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस टी आपण मानक पई रहिबो जहाँकि इंटरव्यू जरिए रे आपण माने सिलेक्शन होई परिबे जहाँकि आपण मानक पई इंपोर्टेंट रहिबो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ जो रिक्वायरमेंट रहिछि एज लिमिट मध्ये आपण माने जानि रखंतु। मिनिमम एज मध्ये रहउछि 18 वर्ष रहउछि। जदि आपनको मिनिमम भाबरे 18 वर्ष होइछि तेबे आपण माने एथि पई एलिजिबल होई परिबे। मैक्सिमम एज मध्ये आपण मानक पई रहउछि याकि 30 वर्ष रहउछि। 18 रु 30 वर्ष पिला माने याको आवेदन करिया पई मध्ये सक्सेसफुल होई परिबे। देखंतु एज रिलैक्सेशन मध्ये रहउछि जहाँकि आपण मानक पई बहुत भलो सुविधा मध्ये रहउछि। जेउ कैटेगरी पिला माने जहाँकि एससी किबा एसटी रे पिला माने अछंती तेबे आपण मानक पई 5 रिलैक्सेशन रहिबो जहाँकि एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट तरफ रु। किंतु ओबीसी कैंडिडेट पिला मानक पई रहउछि 3 वर्ष। किंतु ओ जनरल पिला मानक पई कोनोसी मध्ये एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट तरफ रु एप्लीकेबल होई परिबो नाही। तेबे एथिला आपण मानक पई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ रु एज लिमिट। तेबे देखंतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन मध्ये आपण मानक पई रहउछि डिफरेंट कैटेगरी अनुसार जो माने कि आईटीआई जहाँकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पदवी रे नियुक्ति पाइबा चाहूँगी। जदि आपण माने मिनिमम भाव में डिग्री डी क्वालिफाई करिसंती जहाँकि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट रहउछि तेबे ही आपण माने एई आईटीआई पदवी रे नियुक्ति पाइ परिबे। नंबर 2 रहउछि जहाँकि टीए रहउछि जहाँकि टैक्स असिस्टेंट पद पे रहउछि क्वालिफिकेशन टी डिग्री करथे आवश्यक। ता सहित मध्ये कंप्यूटर ऊपर मध्ये बेसिक नॉलेज रहिथि आवश्यक जहाँकि देखंतु टाइपिंग मध्ये रहउछि स्पीड जहाँकि 8000 की डिप्रेशन मध्ये रहउछि आपण मानक पई गोटे घंटा रे। एमटीएस रहउछि थर्ड नंबर टी जदि आपण माने मिनिमम भाबरे 10टी टी क्वालिफाई करिसंती तबे आपण माने मल्टी टैक्सिंग स्टाफ पदवी रे नियुक्ति पाइ परिबे जहाँकि एटा ऑलरेडी मध्ये बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड तरफ रु मध्ये एटा मेंशन होई रहिछि। जदि अधिक किछि जानो चाहूचंती तेबे मध्ये आपण माने चाहिले मध्ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी को मध्ये रीड करले मध्ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाइ परिबे। तबे चलून देखिबा आपण मानक पई ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कोन रहिछि एवं ता पूर्व हम आपन कहि रखुछि तार इंपोर्टेंट डेट रहउछि जेके देखंतो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन रहउछि जेके ऑलरेडी जुलाई 8 रु स्टार्ट होई गलानी। तार लास्ट डेट रहउछि जहाँकि 25 अगस्त रहउछि। तो सेथि बदले निजर एप्लिकेशन फॉर्मेट टी को ऑनलाइन जरिया रे ए वीडियो टी को स्टेप बाय स्टेप देखि मध्ये आवेदन करि परिबे। तो एबे चलो देखिबा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस ट्री।
ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ କି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛି ଯେ କି ନେମ୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ନିଜର ନାଁଟିକୁ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଫାଦର ନେମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର KBPS ରହୁଛି 20 KBPSରୁ 100 KBPS ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 3ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 3 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 3ଟି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ସିଟି ରହୁଛି, ପିନକୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ OBC SC ST ରହୁଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗେମ୍ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ଯେକୌଣସି ଦାଗ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ମେଲ୍ ଆଇଡି ରହୁଛି, ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନେକ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଚୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ଟି ନିଜର ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଓପନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସିଗ୍ନେଚରଟିକୁ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ରୋବୋଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏଇଟା ରିକ୍ୟାପ୍ଚା ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ରହୁଛି, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ପେ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟି। ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ତ ଏବେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି, ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ରହୁଛି। ଜମାରୁ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ହିଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।